Aragon, mga gabugit, baboy. Ato si Onel. Ne, balsa lang. Oh, wow, mag-excursion ta. May excursion ko na ya. Ay, kabilang ka. Bye-bye. Ay, wako makamustigot na. Mabalik ka man yung mga sasakyan. Or, basi may igot ka muna, ne? Nel, yung imong bagago, Nel. Against the world, maton, mate. Don, sige, tara pamungot it gold, oh. Anak, kabiwani ko ano. Mr. Anak Bot. lang siya yun. Ting! Gumakarta na mata, pre. Isang day diet. Kaya pinamantang Isang, ano. si Mr. Walker. Ay, gausoy ka mat gold, ne? Di ka naman ah. Siya so yan eh. Mayag imong mata kung kanisa gold ay. Di ka naman ang baga. Ibaw tabi. Oh, tabi na ano. Pagmamahal sa gold dira. Bastog ko na pa. Napilam, bagayaran kimo na eh. Asa si na kilo ron? Ah, pilang bilog man eh, mga bagay yan eh. Uy, kanamiton tong bagay oh. May ito, payag rin. Gabi ay. Uli ko na kamugagi ka ron. Ay inayag gagi. Pamunit. Siya, madus mo. Sa sin nagkuan na nasa sin nakita sang magugang baboy nga na Facebook. Ah. Alin na native ron? Piso. Ah. Magapit mo lang ah. Tarutulay nga butong. Ambong. Mga pila pag makamakaran eh. Budlay na ka na kung gaharana ka. Dalang na ah. Dalang. Take for a while.
Naroon yung mga scout ranger. Kasaka. Kami guys, pananay siguro. Grabe man nabuo-buoan nga raw. May kabuo-buo man yan eh. Ha. May paawait manok. Sabong. May ayam. Una na ito. May ayam po, may ayam. Ay, Mike. Kaya gatay. Ay, yara taro naming kano bugak ko. Kada April May talaga bugak sang bisis sang dagon. Oo, pre. Ay, mapati ko na ako bakal pre. Ito may. Ilang bilog na eh. Ah, Unel, Sen. dakpan sugod to. di mabaho. Magkid. Ah, mabaho to rin. Pananay siguro. Takagaran takag niya. Ano? Dahan.